السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں باہر درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور 32 سے یہ واپس آئے گا۔ آفٹرنون میں رین ایکسپیکٹڈ ہے، تو میں نے بھی ذرا آفٹرنون میں باہر نکلے ہیں۔ لیٹس انجوائے، کوئی 3 4 دن گرمی پڑتی ہے، پھر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، نو لیس دین ہیونز، جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کیا بیوٹی ہے نیو جرسی کی گرینری کی، نیو جرسی کے ویدر کی، اور کچھ تھوڑے نیو جرسی کے میرے جیسے لوگ۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ نانی گشتی 420 نے جناح ٹریٹر، جناح برٹش ایجنٹ کو رول دیا۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی رکھ دیا ہے۔ گندا گندے کو کاٹتا ہے لوگوں نے۔ آج کل میں وہ دیکھ رہا تھا کچھ، وہ نوم چمسکی سے ہمیشہ بڑا پیار ہو جاتا ہے جعلی انٹلیکچوئلس کو۔ مجھے ویڈیو بھیجتے نہیں تھک رہے تھے کہ یہ جو ٹرمپ ہے یہ بائی فلوک نہیں آیا ہے، یہ اوور آل مورلز گرے ہیں۔ اوور آل مورلز گرنے والے تو اوباما کو لائے تھے، اوور آل مورلز گرنے والے تو کمالا کو گورنر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا دادا دپا نہیں لگنا ہے۔ وہ ادھر سے لڑ گئے باقی ڈیموکریٹس، انہوں نے کہا دلو ڈیموکریٹس کا تم دونوں نے منہ کالا کیا ہے، ٹھیک ہے، منہ کالا کیا ہے۔ ٹرمپ تو از فار بیٹر پرسن اف اٹ کمز ٹو مورلز اینڈ پرنسپلس۔ ایل جی بی ٹی کیو، گے، یہ موری بونڈ ختم کرنا، isn't it good, isn't it moral? Secondly, abortions ختم کرنا، isn't it good? Second, again, illegal immigrations. I know of countless Pakistanis بچوں کو ادھر لے کے آئے، اور بیگم کو پیٹ نکلا ہوا ہے ٹٹے سے 50 60 ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے از دا فائنسٹ پرسن ایور امیرکا گاٹ ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، یو ایس اے۔ میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، یہ جنگوں کے اتنے زیادہ یہ بلکر ڈال دیے ہوئے ہیں، اتنی کمپلیکس سارا سلسلہ ہو گیا ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹین۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں نیوکلیئر کا بانا بونا لگایا، سی این این، فاکس اور باقی نیوز نے بڑا کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، تو ٹرمپ صاحب ٹروتھ سوشل پہ ان پہ پڑ گئے۔ ایک وہ کر رہا ہے اپنا مسل پولنگ کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ جی یو ایس کا جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا ہے، یو ایس سن از سیٹنگ آن یو ایس۔ اور چائنا، یس چائنا ہیز بیکم اے پاور، اور کہاں وہ کیا کیا چیزیں نئی نئی چین پیدا کر رہا ہے۔ ریسرچ میں نے آپ کو فگرز بتائی تھی کہ چائنا is much advanced in research in any other country in the world. یونیورسٹیز، ٹھیک ہے، امریکہ پہ ریسرچ فنڈز ختم کیے ہیں، ساری ریسرچیں کیپٹلسٹ ورڈ کی۔ آپ نے ریسرچ کرنی ہے اوزمپک لانے کے لیے، آپ نے ریسرچ کرنی ہے یہ سائیکوٹک ڈرگس لانے کے لیے، اور کیٹامین ڈپریشن کے پیشنٹس کو دینے کے لیے، بڑا ریڈیکلس ہے۔ تو جناب مورلز کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ کسی بھی وقت نوم چمسکی صاحب، کیا کسی بھی وقت امریکہ میں ماحول ایسا تھا کہ جیدو کرشنا مورتی یا آپ جیسا بتونگڑا پریزیڈنٹ آف امریکہ، کسی وقت ایسا ماحول تھا؟ لیٹ می، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایروژن، وچ ایروژن؟ اٹ ہیز بین اے مٹیریل سیٹ اپ۔ یو ایس کو مٹیریل ٹونز پہ، سیٹنگز پہ سیٹ اپ کیا، اور دو نظام تھے، ایک کمیونسٹ سسٹم تھا، سخت سینٹرلسٹ سسٹم، اوکے، کنٹرولز جو چند بندے ور کنٹرولنگ، ڈکٹیٹرز کا، بادشاہت کا، کئی جگہ ملٹری رولرز کا، اوکے، اینڈ تھرو دیم دے ور ریگولیٹنگ۔ یہ اوپن سسٹم تھا تو اس کو ریگولیشنز کی ضرورت تھی، وہ ریگولیشنز خراب ہو گئے سارے، ایلیگل امیگریشن کے صورت میں آ گئے، اتنا سارا گند امریکہ میں، ایل جی بی ٹی کیو ہو گیا، گے میرجز آ گئیں، ایبارشن پہ دکانیں کھل گئیں۔ وہ جو میڈیٹیشن، وہ ان سے پوچھو نا جو اینٹی ایبارشن ہیں کے خلاف ہیں، وہ میڈیٹیشن، وہ سوری آرگزم میڈیٹیشن، عورتوں کی آرگزم میڈیٹیشن، بہن چوت، جس سے وہ اپنا بہن چوت سے مجھے یاد آ گیا، کل وہ جیمی ورک ہمارے دوست ہیں، اس نے ہمیں لگا دیا نظر صاحب گالیاں شالیاں نہ دیں تو کنٹینٹ، بھاڑ میں جائے کنٹینٹ،
टूए में लो कंटेंट डलो, तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं है। मैं अकेले आज बनाई हुई किसी और की थी वो वीडियो, वो 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स की, मैंने टूआ मारा उसको अपनी यूट्यूब में लगा के इन चैनलों को। कुत्तो, तुम 1000 आदमी चैनल वाले अगर यूट्यूब पे उसको अपनी पिक करते, मैं कहता हूँ किस तरह कि कैसे मुनीरा में उस पे कमेंट लिख रहा है खुसरा दल्ला 26 करोड़ लौड़े से में से। अब ये पेमरा इज वेयर इज पेमरा तेरे टूए में है पैंचोद। शेम है, मैंने अपने भाई को कहा था इट्स अ शेम टू लिव देयर, यू आर अ शेमलेस पर्सन, मैंने अपने भाई को कहा था इज अ शेमलेस पर्सन। 26 करोड़ शेमलेस है, अपना टूआ टांगे ऊपर करके अपनी बेटियां भी पेश कर रहे हैं, अपनी माएं भी पेश कर रहे हैं। वह गरीब बेचारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड में सड़ है। कुत्तो, तुम्हारे लिए बातें हो रही हैं। मैं तो ना कभी उसको सपोर्ट किया, ना कभी मैं यूथिया था, रगड़ता था उसको 3 साल, बट उसकी लुक एट हिज रेजिलियंस। और अब सिर्फ अमेरिका ने तोड़ फोड़ करनी है, लेट मी टेल यू, इसकी पाकिस्तान की। इसलिए मुनीरा मिस्त्री सुअर को यूज करना है, फिर इसको टुकड़ों टकड़ों के लिए इमरान खान को वो बाहर ले आएंगे, दे आर सेविंग हिम फॉर दैट। और आपको कख नहीं मिलेगा। बहरहाल उस नानी 420 गश्ती, उसने बड़ा अच्छा किया कि उसने कहा मैं मरियम नवाज गंदे पे गंदा गांडा, गांडा जी नया कायदे आजम है। उसने कहा मेरा प्यो नवाज गांडा नया कायदे आजम है। व्हाट आर यू टॉकिंग? का जना की जगह कायदे आजम इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी रखा होता है, जैसे कायदे आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गालिबन कराची वाला। अब दोबारा बाहर पंजाब असेंबली का सेशन लगाने की कोशिशें हो रही हैं। अब इनको ख्याल आया 1 साल बाद, जब टका के टूआ मारा सुप्रीम कोर्ट ने और फौज ने। लेकिन मुझे कोई बिल्कुल भी गिला नहीं है पीटीआई के किसी ओहदेदार से, किसी से बिल्कुल कोई। मुझे उन यूथियों से गिला है, इमरान खान वाली टूए ऊपर करके और लूट रहे हैं पाकिस्तान का। गर्क कर दिए इन बेंचो इस यूथ दली कुत्ती ने। और मेरा भाई कहता कैसे आए भाई, कैसे आते हैं लोग, बांग्लादेश में कैसे बाहर आए थे? टोटली रिग्ड इलेक्शंस थे, टोटल कंट्रोल था, अपना रिश्तेदार मिलिट्री चीफ था। ओके, चंद स्टूडेंट्स डिसाइडेड नो नो दिस इज नॉट ऑन। 15 साल इस दिल्ली को हो गया कुत्ती को, नो मोर। देखें और प्रोडक्शन है, और उनको बाइक से लाना पड़ा था बंदा। आपका तो जेल में बैठा है बंदा। ये फौज बैरकों में क्या बंकरों में घुस जाएगी अगर आप 10,000 बंदा पिंडी में निकल आया। यू डोंट हैव द विल, यू डोंट हैव द डिजायर। सानू मुफ्त चीजा मिल जान, ठीक है ना जी। ये तो सलूट है पाकिस्तानी इसको, डू सपोर्ट। वो डैलस में कोई अपना का सेशन हो रहा है, डॉक्टर शाहिद नसर बेचारे उधर जा रहे हैं, ट्राइंग टू कन्विंस अपना पीपल that please speak about human rights violations in Pakistan. You are not supporting any political party. You are speaking about the decaying morality in Pakistan. ठीक है ना? ट्रम्प तो 1000 दर्जे बेहतर है जो वो नोम चमुस्की साहब फरमा रहे हैं। एक तरफ नोम चमुस्की साहब कह रहे हैं कि large majority, vast majority of us do not know what is happening to us and do not know that we do not know. That is correct. That is the problem with the presidents. और कोई इसके अलावा प्रॉब्लम नहीं है। और अब सोशल मीडिया से they knew what is going with this and they brought in Trump. ठीक है ना जी। तो बातें करते हैं ना, इनको कुछ पता है। वैसे पीटीआई हैज अ वो कुछ मूवमेंट्स फिर कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ आपको नहीं मिलना। गांडा शांडा उसी तरह कुछ इमेजेस थे। कल मैंने वीलॉग नहीं किया था, आई वाज अ बिट टायर्ड, और परसों मैंने वो जो वीलॉग कर दिया था, मुझे दुख हुआ। सिर्फ 6000 ही लोगों ने देखा, कोई शेयर वेयर इतना ज्यादा नहीं हुआ। फेसबुक पे भी बहुत डरपोक लोग हैं, बहुत। फौत हो गई हुई उम्मा, सुअर का चुम्मा है ये पाकिस्तानी जो है, ठीक है ना जी। कोई जान नहीं है इनमें। दूसरों के कंटेंट देने।
एक मैं पढ़ रहा था कि दुबई ने वेलकम किए 2025 में 9800 मिलियनियर्स, मिलियनियर्स इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स, ठीक है। 9800 मिलियनियर्स उन्होंने किए, जिनमें से 100 पाकिस्तानी मिलियनियर्स थे। मैं आपको कई दफ़ा प्रमोट करता था वो बेचारी आसिफा गफूर की प्रमोशंस, बड़े सस्ते दामों में प्लॉट, घर, शर। वो आप तो उसको भी नहीं ना सुनते, मानते किसी बात को। यस, दे आर गुड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने लड़ना लड़ना नहीं है, पैसे की करनी है पेट पूजा ना, तो फिर गो टू दुबई, अपना सामान शमान उठाएं, उधर जाके मरे। ठीक है ना जी। इधर तो मुनीरा मिस्त्री सुअर नंगा नाचेगा। नो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी रैंक्ड अमंग वर्ल्ड्स टॉप 350 ग्लोबल रिपोर्ट। 350 दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी फॉल नहीं। खुश हैं, खुश हैं मुनीरे मिस्त्री सुअर गांडे शांडे से। हमारे दोस्त हैं याश गुज्जर, मेरे गुज्जर भाई हैं इन ईस्ट इंडिया से, उन्होंने ये जर्नैलों की तस्वीर पे अच्छा कमेंट दिया था। पंजाब बीइंग द फ्रंट लाइन स्टेट always bore the brunt of invaders who frequently came to loot and plunder this fertile land. Good. Over a period of time, public became resigned to this criminal act and began to take it as a way of life without any resistance. In primitive days, invaders came from outside, but now they are indigenous, and with stolen money, they settle abroad with impunity. Corruption prevails in India also, but Pakistan outshines India on this score. गुजर साहब ने बहुत अच्छा कमेंट किया, मैं ऐसे उर्दू में बता दूं जिनको नहीं पता। गुजर साहब कहते हैं कि ये पंजाब सबसे पहले आता था इन्वेडर्स के लिए, तो इधर चढ़ाई चढ़ाई कर देते होते थे, ठीक है जी। और कुछ रेजिस्टेंस क्या देनी थी, आहिस्ता आहिस्ता बेचारे सारे वो ठुस हो गए। जो जो लोग भी इनके उसमें आ रहे थे, लेकिन कहते हैं अब बाहर से इन्वेडर्स नहीं आते, अब करप्शन शुरू हो गई। लूट मार जो लोग हैं वो बाहर पैसा ले जाते हैं विद इम्प्यूनिटी, कोई चेक करने वाला नहीं। कहते हैं ये पंजाब, वो ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब दोनों की बात कर रहे हैं, इंडिया की साइड का पाकिस्तान। कहते हैं लेकिन पाकिस्तान में तो कमाल की करप्शन है पंजाब में। वैसे गांडागिरी in Punjab, a classic example of corruption in which Punjabis are indulging. Shame on you Punjabis. ठीक है ना जी। ये वो उन्होंने बात की थी। एक बहुत अच्छा मेरी तरह का माइक बिग लिया कमेडियन है इधर, तो उसकी 2-3 बातें मुझे बड़ी पसंद आई थी, जो मेरी भी हैं, कि उसका इंटरव्यू था टाइम, वुड यू लाइक टू बी मोर फेमस। उसने कहा नो नो नो, नॉट एट ऑल। I said to my wife recently, it's week away from when I am famous for a month and then not for 2 years. कहता है मैं तो अपनी स्क्रिप्ट पुल बैक कर लेता हूँ कि 1 हफ्ता फेमस हुआ हूँ, फिर आराम से सो जाऊं, 2 साल मुझे भूल जाएं। वुड यू से दैट यू हैव मेड चॉइसेस टू नॉट बी फेमस। मैं जिसने कहा था आई हेट बीइंग फेमस, हेट हैविंग मनी, ठीक है जी, एंड हेट हैविंग पावर। Maybe, but I don't really know. कहता है maybe I hate being famous. People ask me to watch their solo shows. They are like, give notes. I saw one a few months ago and I was like, what do you want it to be? अपने सोलो शो आप मुझे भेज रहे हैं और कहते हैं कमेंट करो, आप फेमस होना चाहते हैं, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम कर रहे हैं। I wanted to be the bigger and I am like, well, that's not anything that I am even trying to do. By bigger he means more popular. My inflection point artistically in my career was 16 years ago when I had a CBS pilot not get picked up. After that, I thought I only want to be rejected on my own terms. And once I did my first one person show, देखें जी, वो कहता है मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा हूँ. I live life my own way. US is the only place where from wearing this glasses, unironed clothes, ठीक है, and whatever my desire, I fulfill that desire. What would you say people like about you? The people who are die-hard fans are maybe aware that I am on a journey and I am showing full disclosure. I always think of it this way.
You never want to be more famous as a comedian than you are funny. I think sometimes people get too famous, not enough funny. अब ये बात है, इमरान रियाज फेमस हो गया, लेकिन उसका कॉन्टेंट फुसफुसा होता गया, आदिल राजा, साबर शापर और सारे कंटेंट में मैं जिस तरह एक आधी चीज आपको अच्छी लगी है, गाना शाना का कोई नारा मारा मनीरा मिस्त्री सुअर शुअर पे फर्स्ट क्लास, नो फेमस, नो पॉपुलैरिटी, नथिंग बाबा, 100 मील में तो दूर रहो, गालियां बड़ियां दिन मैन श्योर ना देखो वी लोग। American universities will lay offs and tuition increases amid economic turmoil. ये एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, बाकी Duke University in Durham, North Carolina, is one of many colleges and universities around the country that it says it may need to cut staff. यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ, स्टाफ भी कट कर रहे हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का एक चस्का पड़ा हुआ था, चीनी एशियन करप्ट माँ बाप के बच्चे इधर पढ़ने आते थे, इधर भी गंद हरामजादे करते थे और उधर भी वो कुछ एसेट नहीं होते थे, ठीक है ना। और जाओ मरो दफा हो, सिंगापुर में, हांगकांग में, एशिया क्या वर्ल्ड रैंकिंग में वो यूनिवर्सिटीज है। The turmoil is not limited to any one type of university or college. A day before, Michigan State University trustees opted for tuition increases. जनाब, ट्यूशन इन फीस भी इंक्रीज कर दी है उन्होंने। वैसे ट्रम्प ने किया बड़ा अच्छा है, ठीक है जी। कैलिफोर्निया स्टेट कैंपस मिनट्स फ्रॉम द, अब देखें ना, इस आरामजादी कमला हारिस ने स्टैनफोर्ड या जहां से भी कुत्ती कतूरी पड़ी है, क्या की है, व्हाट इट हैज गिवन टू, शी हैज गिवन टू द सोसाइटी। हमारे इकबाल जाफरी साहब हार्वर्ड से पढ़े थे ना, इतना पोज करते थे, ही गेव लॉट टू द कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स पिटिशंस जो करते होते थे प्रो बोनो, ठीक है जी। फिर मैं खबर देख रहा था, डेंजर मल्टीप्लाई एज सिटीज क्राउड इंडिया एयरपोर्ट। इंडिया के एयरपोर्ट्स के अगेंस्ट ये अहमदाबाद के एयरपोर्ट की जो टेक ऑफ है, इस पे कॉलोनियां देखें। वैसे ये कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द भी इस तरह बनने का सामान शुरू हो रहा है, ठीक है ना जी। पाकिस्तान तो माशाल्लाह, कोई काम हो पाकिस्तान पीछे रह जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। The incredible shrinking company up across the country, businesses are cutting their workforce, driven by a new edict that everyone on the payroll should be working harder. स्टाफ कट्स हो रहे हैं, काम करें नहीं तो जाएं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, बाकी सिलसिलों में काम हो रहा है, तो इसलिए उनको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इवॉल्व होता रहता है यूएस का सिस्टम। Lawmakers backed assisted dying. Finally, UK में lawmakers on Friday voted 314 to 291 to approve a bill to allow terminally ill adults in England and Wales to choose to end their lives. और उनको क्या वो सेक्सुअल वालों को किया था जो असॉल्ट करते हैं, सजा के तौर पे डिप्रेशन पिल्स दे के मारा जाए। और द मेजॉरिटी ऑफ 23 वाज लेस देन 55 व्हेन दे लास्ट वोटेड, ठीक है। Changes to the bill since that would notably include the dropping of the requirement that a judge sign off on any decision. Many in the legal profession had objected. Now, any request would be subject to approval by two doctors. पहले जज के पास जाना जाता था कि ये बंदे ने कहा है मैं ख़त्म हो जा मर जाना चाहता हूँ, अब सिर्फ दो डॉक्टरों के, डॉक्टरानियाँ और मौजा हो गई हैं, अशरफ चौहान वर्गे दल्ले फ्रडियाँ, ठीक है। फिर प्रेशर बिल्ड्स ऑन ईरान एज डिप्लोमेसी स्टॉल्स। देखें इरानियन वेमेन तेहरान में कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Tehran's population was with Khamenei, was with the Iranian supreme leaders, ठीक है। ये एक सॉल्स्टाइस होता है जून 21 को न्यूयॉर्क में इवेंट, तो ये मेडिटेशन, योगी मेडिटेशन का एक पोज बहुत ज़बरदस्त, ये रूमी साहब knows more about it. Child's pose, New York Times Square hosted thousands of people for a mind over madness yoga. वो जो लॉन्जिविटी सेंटर में और रूमी साहब यूएस में इंशाल्लाह अगले साल बना रहे हैं, वो इसी तरह की माइंड ओवर मैडनेस इवेंट्स करवाया करेगा। ये तो योगा का इवेंट है ऑन फ्राइडे। द इवेंट बिगैन, ये 2003 से शुरू हुआ था, and 3 people doing yoga at sunrise coincides with the solstice, the longest day for the year north of the equator and the start of astronomical summers, ठीक है जी।
یہ سن رائز پہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے 2003 میں 3 بندوں نے کیا، اب سینکڑوں لوگ اس دفعہ نیو یارک میں تھے یہ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ایک میں خبر دیکھ رہا تھا کہ آئرلینڈ بلوز آؤٹ ڈیفیسٹ. ایران آئرلینڈ نے کس طرح کیا؟ ویٹ لاس ڈرگس فرام آئرلینڈ بلو آؤٹ دا ٹریڈ ڈیفیسٹ. ازیمپک فائزر آئرلینڈ سے بناتا ہے. Planes have been jetting from Ireland to the US this year, carrying something more valuable than gold. سونے سے زیادہ ویلیویبل $36 بلین کے ورتھ آف ہارمونس فار پاپولر اوبیسٹی اینڈ ڈائبٹیز ڈرگس. کمال ہے. ہارمونس اور یہ زیمپک وغیرہ $36 بلین کے ہیں جی. The frantic airlift of those ingredients, more than double what was imported from Ireland for all of the last year, reflects the collusion of the two powerful forces, tariff-driven stockpiling and weight loss drug demand. وہ ٹیرف کا انہوں نے کہا چلو جی وہ ٹرمپ صاحب تو ٹیرف اتھو کرو اسی اتھو پورا کر لیں گے. اسی لیے وہ مینوفیکچرنگ یو ایس میں کا ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیز ور دا نیوز. کل تک کے لیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیں اور کچھ سوچیں اپنے بارے میں. کچھ شرم کی حدیں آپ 26 کروڑ ساری کراس کر چکے ہیں، ساری کراس کر چکے ہیں بشرمو. کوئی نہیں تو چلی بھر پانی لے کے نا اس میں مر جاؤ. ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھو جو ہمت جرت دکھا رہے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹیاں اپنی ضبط کروا کے. اینڈ ایف بی آئی ادھر آتی رہی. وی اسٹینڈ ود مورلس، پرنسپلس، اخلاقیات. کل تک کے لیے اجازت. اللہ